لیکن इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत, ये जज ये ठीक नहीं है, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूँ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूँ। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दफा, कोई वकील नहीं रखूँगा, खुद बताऊँगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी ज़ातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है, मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है, मैं मानता हूं कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाजत से, ना ही मुझे कोई इज्जत दे सकता है अल्लाह के अलावा, और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता। जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊं या हराम से करवाऊं। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा, क्यों मेरे ऊपर, आपको पता है कि अब 6 और FIR आज काट दी है। 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं मैं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती है। मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत चाहता हूं, और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है। वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के, कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन्ड क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? केस हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन, 30 इलेक्शन जीत गए, 37 में से कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं। तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वज़ीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, जब सैलाब आया हुआ, उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते बचते बचते, वहाँ सारा पहाड़ी इलाके में वो बड़ा हेलीकॉप्टर था, लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी इन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहां रॉकेट लॉन्चर लेके का आदमी खड़ा था, बाल बच के वहां वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ। 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई? 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था, सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें कि ये जरा वीडियो देखें, ये नामालूम, वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहां लड़ाई होनी थी, आपस में लड़ाई होनी थी कि जी इमरान खान के सपोर्टर ये और इनकी लड़ाई होगी पुलिस के साथ। ये जरा अब देखें कि जब मेरी गाड़ी अंदर घुसती है तो ये जरा आप सीन देखें कि ये अब गाड़ी अंदर घुस रही है उस कॉम्प्लेक्स में, तो सामने क्या खड़ा है? इनके अंदर वो नामालूम अफराद भी घुसे हुए, और ये देखे जरा तमाशा। ये कभी देखा कि मैं अपने बेल करवाने जा रहा हूं, ये सामने तमाशा देखे क्या हो रहा है। क्या प्लान किया हुआ था कि आपस में लड़ाई होनी थी कि वो उनको बता देना वो सलवार कमीज है, वो इमरान खान के साथ है, और कोई लड़ाई हुई और उसमें इमरान खान को कत्ल किया। आज वक्त में मैं वहां से बाहर निकला और अल्लाह ने बचा दिया, क्योंकि अंदर से लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलें, यहां आपको मारने आ रहे हैं। वहां से बचता हूं। उसके बाद क्या होता है, मुझे अंदर से रिपोर्ट आती है कि इन्होंने एक और प्लान किया हुआ है। इन्होंने यहां जमान पाक के बाहर, उस वक्त आपको पता है बड़े हमारे कारकुन थे, उनके अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ के वही मफलर पहन के, तो उन्होंने वहां घुस के, तो ये क्या करना था, इकट्ठे हो रहे हैं इसके अंदर। ये मुझे टाइम पे ना पता चलता तो इन्होंने ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को इन्होंने तब करना था। 9 मई को क्या कि वो प्लान किया हुआ था, अंदर लोग घुसाए हुए थे जो तहरीक इंसाफ के बनाए हुए थे। तो ये जो इन्होंने तहरीक इंसाफ के कपड़ों में मफलर लेके वहां लोग होने थे, इनके लोग, वो 2 IGs ने अपने लोग छोड़े हुए थे, स्क्वाड्स, उन्होंने गोली चलानी थी,
اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں 1000 رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے. یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مجھے مار دینا تھا, وہاں سے میں بچتا ہوں. تو میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں اتنا بھاگ رہا ہے ملک سے, کھڑا ہے یہاں, ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں. ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آئے گا. لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا؟ میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کرے. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. میں صرف اپنی قوم کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پھر سے یہ دو راستے ہیں اب ہمارے سامنے. ہم ایک زندہ قوم کی طرح کھڑے ہوں, ہم ایک قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے یہ ظلم نہیں برداشت کرنا, کہ ہم ساری قوم کھڑی ہو ان لوگوں کے ساتھ جن کے گھر توڑ کے رات کو جا کے پولیس جا کے ان کے اوپر ان کا گھر لوٹتی ہے, توڑتی ہے, ان کی نہ ان کے بیوی بچے دیکھتے ہیں, نہ ان کے نوکر دیکھتے ہیں. اچھا نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہاں پختونخوا میں گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ پولیس کر رہی ہے. تو یہ اس کے لیے میں چاہتا ہوں سارے وکیل کھڑے ہوں, جس کا بھی گھر توڑیں. اور میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں آپ سے, ہم ان کے خلاف کیس کریں, آئی جیز کے خلاف کیس کریں, جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار ہو اس کے خلاف کیس کریں. کوئی کیس کر دیں, اگر یہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتے 22A کے اندر کیس کر دیں. وقت آئے گا, یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکائیں اپنا, ہم ایک سٹینڈ لیں, ہم کھڑے ہوں کہ ہم یہ نہیں ظلم لیتے. میں جیل میں جاتا ہوں, ان کا خیال ہے کہ یہ جیل میں جائے گا تو سب کچھ چھپا. آپ کو کسی صورت گھروں میں ڈر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بزدلی کی سزا ہی موت ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک شعر ہے کہ بتوں سے تجھے امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے یہ بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے, اور کفر کیا ہے, شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں, اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں. میں جیسا بھی زندگی میں نے گزاری ہے, میں کوئی فرشتوں کی زندگی نہیں گزاری, لیکن میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایمان دیا ہے, اور ایمان کی قوت سب قوتوں سے اوپر ہوتی ہے. اللہ نے لا الہ الا اللہ دل میں ڈال دی ہے, اس لیے مجھے خوف نہیں ہے. ہر چیز کے لیے تیار ہوں, آپ بھی تیار ہو. میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے, چلے 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے, کھڑے ہو مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا, نواز شریف جب اپوزٹ باہر بھاگ جاتے تھے. میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے, یہ ہے میرا ملک, میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں کیوں نہ کیسز لڑوں, میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا, رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے, یہاں لڑیں, کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے, ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں, اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے. پاکستان